Hello guys! Ngayon magluluto tayo ng adobong labong. Simple lang guys at nagigisa na tayo ng sibuyas at ahos. Yung labong guys, nalaga na yan. Tsaka hindi naman yan mapait. Masarap yan, fresh. From bukid. Yan. Simple lang yan guys, walang sahog. Yan. Natin, ikos-mikos muna. Then, nilagyan na natin ng tuyo dyan guys. Wala tayong oyster. Then, pangpalasa na din. Simple lang talaga. Walang sahog kasi, walang isasahog. Para mawala yung Then, mikos-mikos muna. Madali lang yung magluto kasi nalaga na yan. Then, yan. Luto na. Nilagyan na ng pampalasa. At kukunin na natin yan. Para kakain na tayo. Yan. Sarap yan. Kahit walang sahog, masarap. Simpleng ulam. Pero masarap. At healthy. Kasi walang halong walang halong kahit sibuyas lang at saka pampalasa dyan. Ito na guys. Then, yan na guys. Yan na yung masarap labong yan. natin na adobo. Masarap yan. Thank you for watching. Kain Bye-bye. na.